اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب بار میں منجی 1509 1692 اور 1847 کی مارکیٹ میں دھواں دار تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ساتھ ہی 11 کی کائنات بھی مارکیٹ میں 8 کی اور ریٹس میں شاندار اضافہ بن گیا۔ تل کی مارکیٹ میں ابھی اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے مزید جھٹکے آئیں گے؟ آپ کے شہر میں تل کی مارکیٹ کی کیا حالت ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ گندم مارکیٹ مضبوط تیزی کے ساتھ برقرار ہے، ڈیمانڈ میں واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ نئی مکی کے رائیول میں روز بروز بہتری آ رہی ہے اور ریٹس میں مزید مضبوطی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ سال مکی کے لیے خوشخبری کے ساتھ ختم ہوگا۔ گڑ اور شکر میں ایک بڑا جمپ آیا ہے، ریٹس میں تیزی واپسی کے ساتھ واضح نظر آ رہی ہے۔ سرسوں کی مارکیٹ میں مضبوطی، آج بھی مارکیٹ اپنی طاقت کے ساتھ قائم ہے۔ کپاس کی مارکیٹ میں شاندار تیزی ہے، اچھے مال میں طوفان جبکہ ہلکے مال پر پریشر برقرار ہے۔ باجرے کی مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ مگر بہت جلد تیزی متوقع ہے۔ جوار کی مارکیٹ میں زبردست تیزی، مارکیٹ 6000 کو بھی کراس کر گئی۔ جی ہاں، آج کی تفصیلی رپورٹ میں ہم سب کچھ بتائیں گے آپ کو تفصیل کے ساتھ، وہ بھی صرف علی ایگرو یوٹیوب چینل پر۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ میرے عزیز دوستوں کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کی محبت اور آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 4 اکتوبر 2025، دن ہے منگل کا۔ میں ہوں چودھری جاز حسین، غلہ منڈی حبیب آباد، تحصیل پتوں کی، پنجاب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل علی ایگرو، جہاں ہر خبر پکی خبر، وہ بھی سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب کی غلہ منڈیوں سے منج کی دھواں دار انٹری اور دھماکے دار اضافے کے ساتھ 1509 1692 1847 اور کے ساتھ ساتھ 11 کسی کی مارکیٹ میں بھی زبردست انٹری، اور آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچ گئی۔ ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1509 اور 1692 کی مارکیٹ میں۔ آج پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں میں دھماکے دار تیزی دیکھنے میں آئی۔ اچھے اور ٹاپ کلاس ہاتھ والے مال کی مارکیٹ 5500 سے لے کے 5550 اور 5600 روپے تک رہی، جبکہ ہاتھ والے درمیانے مال کی مارکیٹ 5200 روپے سے لے کے 5350 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ اسی طرح اچھے اور وی اے پی کٹر والے مال کی مارکیٹ بھی 4900 روپے سے لے کے 5300 روپے تک وی اے پی مال فروخت ہوئے، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 4800 سے لے کے 5000 روپے تک، اور ہلکے اور گیلے مال کی مارکیٹ 4300 روپے سے لے کے 4500 4650 4700 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے 1509 اور 1692 کی مارکیٹ رہی۔ بات کریں گے 1847 کی تو ہاتھ والے مال کی مارکیٹ 4800 سے لے کے 5000 روپے تک، جبکہ کٹر والے ہلکی اور درمیانے مال کی مارکیٹ 4200 روپے سے لے کے 4700 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ چلیں گے 11-21 کائنات کی بات کرتے ہیں تو ریٹس میں شاندار اور دھواں دار تیزی کے ساتھ ٹاپ کلاس ہاتھ والے مال کی مارکیٹ 5500 روپے سے لے کے 5600 اور 5700 روپے تک وی اے پی مال سیل ہوئے، جبکہ تھوڑے سے ہلکے اور اچھے مال کی مارکیٹ 5300 روپے سے لے کے 5400 روپے تک، اور درمیانے مال کی مارکیٹ 4900 سے 5000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ کریں گے 86 اور ہائیبریڈ کی مارکیٹ۔ آج غلہ منڈی پنجاب میں 1900 روپے سے لے کے 2000 2100 2200 اور 2350 روپے تک، جبکہ ایکسٹرا آؤٹ کلاس 2400 روپے تک 86 اور ہائیبریڈ کی مارکیٹ رہی، جبکہ سپر فائن کی مارکیٹ میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے۔ 3300 روپے سے لے کے 3600 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والے مزید دنوں میں 1509 1692 1847 اور 11 کی کائنات کی مارکیٹ میں مزید بڑی تیزی بھی بن سکتی ہے، اور بہت جلد مارکیٹ 6000 کو بھی کراس کر کے 6500 کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کو لے کر چلتے ہیں نئی مکی کے پاس، جہاں نئی مکی کی مارکیٹ میں ارائیول کے ساتھ ساتھ ریٹس میں بھی شاندار اضافہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریٹس کی بات کریں تو غلہ منڈی حبیب آباد میں آج اچھی اور وی اے پی مکی کی مارکیٹ 3500 روپے سے لے کے 3700 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ 20 سے 22 موچر والی مکی کی مارکیٹ آج غلہ منڈی حبیب آباد تحصیل پتوں کی، پنجاب میں
3000 से लेके 3250 रुपए तक क्वालिटी के लिए ऐसे माल फरोख्त हुए। इसी तरह बात करेंगे पुरानी मक्की की, तो अच्छी टॉप क्लास मक्की की मार्केट 3000 से लेके 3250 3300 रुपए तक, जबकि दरमियानी मक्की की मार्केट 2800 रुपए से लेके 3000 रुपए तक, और वंडा क्वालिटी मक्की की मार्केट आज गला मंडी हबीबाबाद में 2350 रुपए से लेके 2650 रुपए तक क्वालिटी के लिए ऐसे माल फरोख्त हुए। इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है मक्की की मार्केट में जबरदस्त और धुआंधार तेजी बनेगी, और ये साल मक्की की मार्केट में बड़ी खुशखबरी के साथ ही खत्म होगा। बात करेंगे तिल की मार्केट के हवाले से, तो देखना है कि अभी तिल की मार्केट में और क्या हो सकता है, तिल की मार्केट में और कितने झटके लगेंगे, कितनी परेशानी में और इजाफा होगा। आप भी अपने इलाके की बारे में जरूर बताइएगा कि आपके इलाके में तिल की मौजूदा पोजीशन क्या है, क्या रेट चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपकी राय में क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। रेट्स की बात करेंगे तो आज गला मंडी हबीबाबाद में अच्छे और दरमियाने माल की मार्केट में एक बार फिर कोई खास तेजी नजर नहीं आई। रेट्स की बात करते हैं तो टॉप क्लास माल 10,300 रुपए तक गला मंडी हबीबाबाद में माल फरोख्त हुए, जबकि अच्छे माल की मार्केट 9,000 से लेकर 9,500 रुपए तक रही, और इसी तरह हल्के और दरमियाने माल की मार्केट 8,000 से लेकर 8,300 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। जबकि बात करेंगे गला मंडी हबीबाबाद के अलावा पंजाब की बड़ी गला मंडी में भी इस वक्त तिल की मार्केट 7,550 रुपए से लेकर 10,500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से तिल फरोख्त हो रहे हैं। आप भी तिल के बारे में जरूर रिपोर्ट दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा, क्या तिल नवंबर या दिसंबर में एक बार फिर बेहतरी की तरफ जा सकता है या अभी मजीद परेशान करेगा। बात करेंगे गंदम की मार्केट के हवाले से, तो एक बार फिर गंदम की मार्केट में जबरदस्त मजबूती इंतजार कर रही है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद तेजी की तरफ भी कदम उठाएगी। रेट्स की बात करेंगे गला मंडी हबीबाबाद तहसील पत्तों की पंजाब में आज गंदम की मार्केट 3600 रुपए से लेके 3750 रुपए तक वीएपी गंदम फरोख्त हुई, जबकि पंजाब की बड़ी गला मंडी में जिनमें हासिलपुर, चिश्तियां, हरूनाबाद, फकीर वाली, भावन नगर और आरिफ वाला में गंदम की मार्केट 3500 रुपए से लेके 350 रुपए तक रही, जबकि लाहौर में गंदम की मार्केट 3,750 रुपए से लेकर 3,850, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला में गंदम की मार्केट आज 3,850 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक क्वालिटी के लिए ऐसे माल फरोख्त हो रहे हैं। अगर हम बात करें कराची की तो 9,700 रुपए से लेकर 9,800 रुपए तक, हैदराबाद में गंदम की मार्केट 9,650 रुपए से लेकर 9,700 रुपए तक क्वालिटी के लिए ऐसे माल फरोख्त हो रहे हैं। करेंगे कपास की मार्केट के हवाले से, अच्छी और वीआईपी माल की मार्केट में आज गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में जबरदस्त तेजी रही, और मार्केट 7,500 रुपए से लेकर 8,200 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हुए, जबकि चंद एक माल 8,500 रुपए से लेकर 8,700 रुपए तक माल रहे, जबकि अच्छे माल की मार्केट 7,000 से लेकर 7,500 रुपए तक, और दरमियाने माल की मार्केट 6,500 रुपए तक, और लो क्वालिटी माल की मार्केट 5,500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक गला मंडी हबीबाबाद में माल फरोख्त हुए। देसी कपास की बात करते हैं तो देसी रुई की मार्केट में एक बार फिर जबरदस्त तेजी, अच्छी और टॉप क्लास माल 10,500 रुपए तक, जबकि दरमियाने और अच्छे माल की मार्केट 9,500 रुपए तक, और हल्की 8,000 से 8,500 रुपए तक गला मंडी हबीबाबाद तहसील पत्तों की पंजाब में मार्केट रही। अब आपको लेकर चल देंगे हम गुड़ और शक्कर की मार्केट के पास, और आज आपका स्पेशल मुंह भी मीठा करवाएंगे। तो बात करेंगे गला मंडी हबीबाबाद से, टॉप क्लास गुड़ की मार्केट में एक बार फिर जबरदस्त तेजी बन गई है, और मार्केट 7,000 को भी टच कर लिया है। अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो गला मंडी हबीबाबाद में अच्छी और टॉप क्लास गुड़ की मार्केट 6,700 रुपए से लेके 6,800, 6,900 और 7,000 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं, जबकि दरमियाने और अच्छे माल की मार्केट 6,300 रुपए से लेके 6,500 रुपए तक, और हल्के माल की मार्केट 5,800 से लेके 6,000 रुपए तक माल फरोख्त हुए। बात करेंगे शक्कर की मार्केट के हवाले से, अच्छी और टॉप क्लास शक्कर की मार्केट 7,000 से 7,200 रुपए तक, और अच्छी शक्कर की मार्केट 6,800 रुपए से लेके 6,950, और दरमियानी शक्कर की मार्केट 6,000 से लेके 6,500 रुपए तक गला मंडी हबीबाबाद में माल फरोख्त हुए। और इंशाल्लाह जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आएगी मार्केट में मजीद बड़ा जंप लग सकता है, और रेट वापस 7,000 से 8,000 की तरफ भी बहुत जल्दी जा सकता है। सरसों की बात करें तो गला मंडी हबीबाबाद में सरसों की मार्केट आज भी मजबूत रही, 8,000 से लेकर 8,200 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हुए, जबकि बाजरे की मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो उतार चढ़ाव के साथ साथ मजीद तेजी बनती हुई नजर आ रही है। गला मंडी हबीबाबाद में गीले माल 3,100 रुपए से लेकर 3,200 रुपए तक, जबकि दरमियाने और अच्छे माल की मार्केट 3,300 रुपए से लेकर 3,450 रुपए तक बाजरा फरोख्त हुआ। इसी तरह बात करेंगे लाल ज्वार की मार्केट में भी जबरदस्त और धुआंधार तेजी है, 5,700 रुपए
से लेके 6,300 रुपए तक। क्वालिटी के लिहाज से लाल ज्वार की मार्केट आज गला मंडी हबीबाबाद में रही। मेरे अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की तफसीली अपडेट रिपोर्ट। उम्मीद है कि सब दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।